Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Setelah hampir 21 jam negosiasi, Amerika Serikat dan Iran harus pulang dengan tangan kosong tanpa membawa kesepakatan untuk mengakhiri perang. Perundingan yang alot di Pakistan 10 April kemarin disinyalir karena syarat masing-masing pihak yang sulit disepakati. Keduanya bahkan saling tuding menjadi penyebab gagalnya perdamaian. Kegagalan mediasi ini tentu menimbulkan tanda tanya. Akankah situasi Timur Tengah kembali memanas? Amerika Serikat menuding kesepakatan tak tercapai karena Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bilang, Amerika Serikat belum melihat komitmen Iran menghentikan pengembangan senjata nuklir dalam jangka panjang. Amerika Serikat mengklaim penolakan Iran atas syarat yang diajukan Amerika Serikat justru bisa merugikan pihak Iran. The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Iran balas menuding bahwa buntutnya kesepakatan damai karena Amerika Serikat mengajukan syarat yang berlebihan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menilai keberhasilan diplomasi bergantung pada Amerika Serikat untuk tak menuntut hal-hal yang dianggap tak realistis, seperti Selat Hormuz, program nuklir, dan isu lainnya. دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Meski belum berhasil mencapai kata sepakat, Pakistan sebagai mediator meminta Amerika Serikat dan Iran bisa menahan diri di sisa masa gencatan senjata. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. The two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Di meja perundingan, Amerika Serikat membawa sejumlah poin negosiasi. Yang paling utama adalah pelucutan total program nuklir dan penyerahan seluruh cadangan uranium. Lalu mengizinkan pemeriksaan IAEA atau Badan Tenaga Atom Internasional tanpa batas. Pelucutan rudal balistik yang bisa menjangkau keluar perbatasan Iran serta menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok milisi di Timur Tengah. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan. Pencairan aset Iran yang dibekukan serta ganti rugi korban perang. Dan yang krusial adalah pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Melalui anggota parlemennya, Iran bahkan menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Iran mengklaim Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. Iran menegaskan jalur laut yang vital bagi pasokan minyak dunia tersebut akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که
ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Sebelum perundingan dengan Iran berlangsung, Donald Trump sempat menyebut yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Meski Trump belum memberikan secara rinci langkah yang akan ditempuh untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut, namun ia optimis Selat Hormuz akan kembali dibuka dalam waktu yang tidak terlalu lama. The Gulf, with or without them, open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Soal Selat Hormuz, Donald Trump bahkan menyebut telah mengerahkan kapal perang Angkatan Laut untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika CENTCOM mengklaim 2 kapal perang yang merupakan kapal perusak berpeluru kendali telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Namun, Iran tegas menolak klaim Washington soal kapal-kapal perang Amerika Serikat yang memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Meski Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata dan keduanya aktif mengupayakan perundingan damai, sekutu Amerika Serikat, Israel, justru mengambil langkah agresif menyerang proksi Iran di Lebanon. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam operasi tersebut, Israel mengklaim menemukan gudang senjata dan berhasil menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Hizbullah juga membalas serangan Israel dengan meluncurkan roket yang menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed, Israel Utara, Jumat waktu setempat. Di tengah situasi saling serang, mencuat wacana Israel dan Lebanon akan bertemu di Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Pertemuan akan membahas gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. Hal itu direspons negatif oleh warga Beirut. Mereka turun ke jalan memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam dengan Israel. غير مباشر مفاوضة غير مباشر إيران باكستان والمقاومة لبنان الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني دليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا. Negosiasi antara Israel dan Lebanon rencananya digelar Selasa waktu setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel bulan lalu untuk membahas perdamaian. מה הזאת שהפגנו? לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים.
אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה, כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Meski belum menghasilkan kesepakatan, kedua pihak, baik Amerika Serikat maupun Iran, masih membuka peluang untuk dialog lanjutan. Dunia kini bertumpu pada komitmen kedua negara untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Bagaimanapun, diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini. Karena pada akhirnya, perang tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun dan perdamaian mesti menjadi satu-satunya kemenangan yang layak diperjuangkan.